Evropski izbori i kampanja za evropske izbore, kao što rekoh u uvodu, nekako su pali u drugi ili čak treći plan s obzirom na događanja u Hrvatskoj. Prokomentirat ćemo i događanja u Hrvatskoj, ali i te poruke za izbore. Marijana Petir mi se pridružila u studiju. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, pozdravljam vas i gledatelje. Evo, da budemo precizni. Gospođo Petir, idemo prvo sa ovim domaćim temama. Dakle, jučer je pao dogovor, pa da vas pitam, je li vama u politici prihvatljivo, mjesecima smo slušali te oštre riječi, zli kvarni ljudi, podizanje kaznene prijave, bilo je tu doista svega, da odjednom se ide u partnerske odnose. Dakle, koliko daleko taj politički pragmatizam, da budem pristojna, po vama može ići? Znamo svi da je politika umijeće mogućeg. Naravno, ja se uvijek pazim da kad govorim o suparnicima ne koristim teške riječi, jer mislim da moramo voditi računa i kad komuniciramo o tuđem ljudskom dostojanstvu, bez obzira koliko se s onim ko nam je na suprotnoj strani ne slažemo. U ovoj kampanji je doista bilo svega rečeno. U nju se neočekivano i protuustavno upleo i predsjednik Milanović, a suparnički tabori nisu štedili jedni druge. Naravno da nakon tog je puno teže sjesti za stol i nekako krenuti iz početka. No, i naravno kad neko kaže s vama ne bih nikad, kao što Domovinski pokret imao videa da neće ići s HDZ-om, da onda iz građanske i novinarske strane legitimno reći pa dobro, ima li granice? Postoji li uopće neka granica? Razumijete što vas pitam? Naravno da razumijem što me pitate, no rekla bih da su nama građani dali jasnu poruku u kom smjeru žele da ta vlada bude formirana. HDZ sa svojim partnerima, ja sam bila kao nezavisna na toj listi, pobjedio. Mi smo osvojili 61 mandat. Svi znamo računat, 61 nije nikako dovoljno za formiranje parlamentarne većine. Domovinski pokret je osvojio respektabilan rezultat, to se mora priznati. Kad pogledamo sveukupno, vidljivo je da jedna vlada desnog centra je nešto što je u skladu sa željom građana i političari koji predstavljaju te dvije opcije naravno da su trebali sjesti za stol, što su i učinili. Pregovori su trajali malo duže, možda bi oni bili jednostavniji i lakši da su se i lakše riječi, a ne teška artiljerija koristila u predizbornoj kampanji. Recimo, poruka Domovinskog pokreta njihovim biračima je bila da neće ići s HDZ-om, pa onda je zanimljivo, mislim... Pa nije bila takva poruka, ne. Domovinski pokret je uvijek ostavljao taj prostor i nije isključivao mogućnost suradnje sa HDZ-om. HDZ sa gospodinom Plenkovićem? Ne. To je bilo prije u prošlim izborima kada je to bilo izrijekom rečeno. No ja sam pratila više puta izjave gospodina Penave, koji je predsjednik Domovinskog pokreta, koji nikad nije isključivao HDZ, niti naravno premijera Plenkovića kao potencijalnog mandatara i predsjednika vlade. Da, ali onda imamo gospodina Mlinarića koji objavljuje videa gdje kaže oni su imali jasnu distancu prema dvije druge stranke, prema Možemo i prema SDSS-u, i to znam da su komunicirali i da su u tom bili vrlo jasni. Dakle, mislite da su to bili onda izleti pojedinaca unutar stranke? Recimo, svako ima pravo na svoje mišljenje. Vi vidite i sada, nakon izbora, Domovinski pokret je jučer i konačno dogovorio sa HDZ-om konture parlamentarne većine i naznake u kom smjeru će se ići sa formiranjem buduće vlade. Da i tu gospodin Jurčević je imao izdvojeno mišljenje i da on neće podržati. Dakle, ja mislim da vi ne možete nekog natjerati da mijenja svoje mišljenje i da svi unisono govore, ali okvir neki se mora znati. Mislim da u politici uvijek treba zadržati dijaloški okvir, zato što smo svi tu pozvani raditi za zajedničko i opće dobro, i ako ćemo jedni druge vrijeđati, a ne imati minimum pristojnosti da saslušamo argumente iz druge strane, teško da ćemo postići to suglasje koje je potrebno da idemo prema naprijed. Dobro. I u kontekstu toga da ste na listi za Evropski parlament i kandidatkinje za Evropski parlament, je li vama prihvatljiv ovaj odnos, dakle, partnera HDZ-a? Kažete da je to vlada desnog centra. Mislite li da će to biti vlada desnog centra? Pa ona je sigurno vlada desnog centra. HDZ, neće demokršćanska stranka. Neće se od centra otići u desno po vama?
Pa to je vlada desnog centra, znači da ona je desno od centra, ali ako me pitate da li će ona ići ideološki prema nekoj radikalnoj desnici, to sigurno ne. Dobro, onda u kontekstu toga, dakle, ovaj odnos prema SDSS-u i prema Novostima, ne sad Novosti kao takve, nego argumenti, dakle, gospodina Radića koji kaže da zašto se proračunskim novcem bi se trebalo financirati istraživačko novinarstvo, da bi oni trebali pisati, dakle, o manjinama. I u kontekstu, dakle, evropskih izbora vidimo to jačanje desnice. Nisu sve vrijednosti koje krajnja desnica, u biti većina njeguje u skladu s evropskim vrijednostima. Pa vas pitam, je li vama to zabrinjavajuće? Mislite li vi onda da bi se iz proračuna, kako nacionalnog, tako i lokalnih proračuna, trebali financirati mediji na način da se nekome sviđa ili ne sviđa o čemu oni kako pišu? To je dosta zanimljivo pitanje, zato što lokalni mediji se upravo i žale da razni župani, gradonačelnici i te lokalne strukture itekako utječu na ono što oni rade, pa da postoji u jednom trenu pozitivan izvještaj, ne znam, rada župana. U tom kontekstu vas pitam. Da, ja mislim da mi trebamo programski financirati medije, što znači da ukoliko se nešto financira iz državnog proračuna, moje mišljenje da je najpravednije da za to bude javni natječaj. To isto možemo onda preslikati na županijske i na lokalne razine, da to ne ovisi o volji nekog čelnika, da li mu se pojedini medij sviđa ili ne, pa onda da koristi svoje poluge moći da diktira što će taj medij objavljivati ili neće. Ako imamo natječaj na kojem će transparentno biti obznanjeno što država, jer sad govorimo o državnoj razini, želi financirati i koje vrijednosti promicati i koje vrijednosti se ne mogu narušavati, onda oni koji prođu na tom natječaju i osvoje financijska sredstva, oni se moraju držati tih pravila. A isto tako štite sebe da budu pod utjecajem bilo kog, da moraju pisati u korist nekog i nekog ali preformulirat ću, mislite li vi da je istraživačko novinarstvo bez obzira u kojem... Pa nije istraživačko novinarstvo to da vi vrijeđate temelje Hrvatske države. To se ne može poistovjetiti sa istraživačkim novinarstvom. Novinar Novosti je dobio nagradu upravo radi one serije tekstova o pedofiliji u crkvi koja je vrijedna da bude otkrivena, zar ne? Dobro, ali isto tako u Novostima smo čitali određene stvari koje su apsolutno protivne temeljima ove države, koje omalovažavaju Hrvatsku kao državu, Domovinski rat i hrvatske branitelje. Za mene je to apsolutno neprihvatljivo. Ja sam to i prije 4 godine kad sam pristala podržati premijera Plenkovića njemu adresirala kao jasan problem i ja i dalje vidim to kao problem jer ne smatram da je to demokracija niti je to istraživačko novinarstvo. Istraživačko novinarstvo je kada vi svoje kapacitete, resurse, znanje i kontakte koristite kako bi otvorili neku temu, razradili je i javnost upoznali sa činjenicama i vidjeli smo... Dobro, nisu li Novosti po vama ikada to napravile? Evo recimo ovom serijom tekstova. Pa dakle... Mislim, pretpostavljam da je i vama kao vjernici u interesu da se otkriju neke stvari koje su apsolutno neprihvatljive u... Meni je u interesu kao u katoličkoj crkvi. Nekome ko plaća porez u ovoj državi i ko živi u ovoj državi da se novac koji mi izdvajamo koristi na transparentan način. Da bi se on koristio na transparentan način, ja mislim da je najtransparentnije da imamo javni natječaj, a ne da se bilo kome, mi sad pričamo o Novostima, ali mi imamo niz takvih slučajeva, lepezu takvih slučajeva gdje neko ima pravo na proračunski novac bez da odgovara što s tim novcem radi. Meni to nije prihvatljivo i mislim da to apsolutno nije niti demokratski, kao što nije ni demokratski ono što ste vi spomenuli, da neki župan svojom voljom odredi da će ovaj medij dobiti novac, onaj neće i da onaj koji dobiva novac mora pisati pozitivno njemu. Dakle, to nije pozitivno. Ja dobijem proračunski novac i otkrijem veliku aferu koja ugrožava recimo vladajuću strukturu. Recimo, dogodi mi se to. Zar to nije ultimativni čin, ne znam, na kraju krajeva i domoljublja ako hoćete, a to je da se otkriju afere na štetu istih tih poreznih obveznika. Razumijete što želim reći? Naravno da, ali ja ne znam da li vi razumijete što ja želim reći. Da, niti Novosti, niti bilo koji novinar ne može obezvrjeđivati Hrvatsku državu u kojoj živi, za koju su ginuli ljudi, koji su ostali bez kuća, koji su protjerani, čije su sudbine i dan danas nepoznate. Imati to na svojoj naslovnici i smijavati kao da je to normalno. To nije nikakvo istraživačko novinarstvo.
Ja sam uzela primjer, konkretan primjer konkretno kolege za ono što je napravio, pa sam vas htjela pitati, da, ali ne može se novosti pozitivno prikazivati kao istraživačko novinarstvo. Tamo ima istraživačkih novinara koji rade dobro svoj posao, ima onih koji očigledno nisu još uvijek se poistovjetili s tim da žive u Hrvatskoj državi i da je ona stvorena na temeljima Domovinskog rata. Način na koji se kreiraju određene medijske slike koje idu kroz novosti, ali rekla sam ne samo kroz novosti, nego i kroz neke druge medije, smatram da nisu u skladu sa temeljima ove države i sa Ustavom Republike Hrvatske, što znači da bi to postigli, država mora definirati što želi financirati. Ako to financira, onda treba definirati okvir i vrijednosti koje se ne smiju narušiti da bi to bilo financirano. To nema veze s ovim o čemu vi govorite. Pa naravno da ako se neko bavi istraživačkim novinarstvom i otkrije ili korupcijsku aferu ili nešto što ne štima ili ima neki slučaj, jako dobar primjer gdje se vidi da stvari mogu biti bolje, a nisu, pa naravno da će to objaviti. To niko nikad nije dovodio u pitanje, ali ja dovodim u pitanje način na koji se komunicira i dovodi u pitanje uopće postojanje Hrvatske države, Domovinski rat, hrvatski branitelji i oni koji su ginuli za ovu državu, da se njih izruguje i smijava, to meni nije prihvatljivo i to nema nikakve veze sa nacionalnim manjinama. Dakle, mi imamo Ustavni zakon o nacionalnim manjinama koji je donesen dvotrećinskom većinom i nikoga neće dirati i nitko ne misli dirati u prava nacionalnih manjina, ali poistovjećivati jedan časopis sa pravima nacionalnih manjina je po meni apsurdno i uopće ne mogu razumjeti da se to ja vas više ovdje pitam za kreće u javnom prostoru. Za medijsku scenu i financiranje iz proračuna. Dobro. Dakle, ponovit ću moj stav. Moj stav je da niko ne može dobiti izrijekom novac, da to ne može biti zagarantirano samo zato što ti pripadaš ovoj ili onoj skupini, već da se mediji trebaju financirati na način da se objavi javni natječaj. Isto kao i druge udruge ili neki projekti. Dakle, mislim da je najtransparentnije da država adresira svoje interese, objavi natječaj i oni koji to prate će se javiti na taj natječaj i dobiti financijska sredstva. Neki ljudi odlučuju o tom natječaju, tako da je opet sad pa dobro, ali ne možemo imati nepovjerenje u cijeli sustav. Dakle, to bi bilo potpuno apsurdno. Pa mi imamo zakladu za financiranje civilnog društva. Dakle, kad se pogleda struktura što i koji projekti su tamo financirani, pa niko ne može reći da se financiraju projekti koji promiču HDZ-ovu vladu ili demokršćanske politike. Ja mislim da ima puno više nekih drugih projekata koji su tamo, dobro, ali moramo imati samo da sustav koji je zaključimo ovu temu transparentan. što se tiče novosti. Vi ste u biti tu na tragu gospodina Radića i njegovih argumenta. Pa gospodin Radić je novi u politici. Ja sam puno duže u politici. Jučer je dao izjave. Kao što sam rekla, dakle, ja sam i prije 4 godine... Dobro, on je na vašem tragu, ajde, tako ću to reći. Dakle, ja sam premijeru Plenkoviću na to skrenula pažnju i izrazila to svoje zalaganje. Šta mi je on rekao tada? Da se, pa, dakle, oni novac u stvari dodjeljuju Srpskom narodnom vijeću koje potom odlučuje kako će taj novac rasporediti, što naravno jest legitimno. Ja mislim da je model koji ja zagovaram puno transparentniji i puno bolji, da bi s njim svi bili sretniji i na kraju krajeva moglo bi se onda vidjeti i javno koliko se novca troši za određene projekte ili za izdavaštvo ili za neke programe koji idu u korist na kraju krajeva i nacionalnih manjina. Dobro. Vezano za da povezujem to opet s vašom kandidaturom i širim kontekstom. Domovinski pokret izgleda da će dobiti resor poljoprivrede. Ako se sjećam izjava nekih od čelnika Domovinskog pokreta, oni su svojedobno govorili da bi Ministarstvo poljoprivrede bilo dobro da se prebaci u Osijek. Što vi mislite o tome i uopće koje su ključne stvari koje bi se u poljoprivredi trebale napraviti sad, a nisu do sad? Dakle, to seljenje ministarstva ovako na prvu zvuči jako dobro, samo pitanje je onda funkcionalnosti i činjenice da vrlo često ministar ipak treba biti u komunikaciji ili ministrica sa premijerom, da je i Sabor u Zagrebu, da je većina drugih institucija u Zagrebu. Mi već imamo Agenciju za hranu u Osijeku, imamo i Poljoprivredni institut u Osijeku, imamo Institut za mediteranske kulture dolje u Dalmaciji. Dakle, nije to baš centralizirano. Možemo o toj ideji razgovarati, samo mislim da tu treba
ipak uzeti u obzir činjenicu da to ministarstvo mora biti operativno i da, evo, možda dislociranje samog kabineta u Osijek će uzeti određeno vrijeme i otežati komunikaciju, ali ne mislim da je to isključeno i da nije moguće. Što treba napraviti? Znači, prvo na europskoj razini, i to je ono za što ću se ja zalagati, Hrvatska treba tražiti fleksibilizaciju zajedničke poljoprivredne politike. Ja sam tu već u komunikaciji sa predsjednicima Odbora za poljoprivredu drugih država članica sklopila, ako mogu tako reći, neku koaliciju ili pakt. Zajednička poljoprivredna politika je najdugovječnija i najskuplja politika Europske unije, no novac se ipak stalno smanjuje, a pred poljoprivrednike se stvaraju i stavljaju nove obaveze, što na duge staze nije održivo jer su oni pod udarom klimatskih promjena koje im uzimaju prinose, pod udarom su nelojalne konkurencije, tu posebno mislim na trgovinske sporazume sa trećim zemljama i zahtjevi koje oni moraju ispuniti uz pretjerano administriranje su nešto što njima otežava njihov posao. Mi ne želimo imati poljoprivrednike koji su birokrati i administratori, nego poljoprivrednici koji za nas proizvode hranu i to im moramo osigurati. Dakle, borit ćemo se na europskoj razini da se prije svega uzme u obzir polazna osnova svake države članice i sukladno tome utvrdi zelena ambicija, da se smanji administriranje i da se vodi računa da se trgovinski ugovori ne sklapaju sa trećim zemljama prema sadašnjim uvjetima, već da se traži od njihovih poljoprivrednika da zadovolje iste uvjete kao i naši. Što mi možemo ovdje napraviti? Pa prije svega ja sam za to i tu sam pripremila već jer sam napravila analizu 40 zakona drugih država, ne samo država članica, nego država koje imaju što reći u poljoprivredi, vezano uz suzbijanje nepoštene trgovačke prakse. Znači mislim da mi moramo prije svega uspostaviti jedan monitoring, observatorij za praćenje cijena jer smo vidjeli da vlada smanji PDV na hranu, trgovački lanci dalje ostaju na svojim cijenama da pače još ih podignu, znači građani od tog nemaju nikakve koristi, država je izgubila novac, a zarađuju oni koji love u mutnom. Dakle, u tom smislu bih se založila da idemo prema rješenju da se nepoštenom trgovačkom praksom definira prodaja poljoprivrednih proizvoda ispod njihove proizvođačke cijene na tržištu. Tu bi riješili jedan dio onog što nam stvarno zagušuje tržište i da propišemo kvalitetu proizvoda. Ja sam za to već dobila podršku Hrvatskog sabora. Zadužili smo Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva, održivog razvoja, zaštite i tako. Veliko to ministarstvo. Više neće biti tako veliko. Da, neće biti više tako veliko da ponude taj model upravo sa stručnjacima i sa ljudima iz Agencije za hranu i prehrambeno-biotehnološkim fakultetom i svima onima koji imaju tu što za reći. Na koji način u stvari ići u taj segment propisivanja kvalitete hrane, da bolje pozicioniramo naš proizvod i da eliminiramo dio uvoza. I za kraj pretpostavljam da su to neke ključne poruke koje ćete sad slati u ovoj kampanji. Pa svakako, to jesu ključne poruke zato što to je jedna od najvažnijih politika Europske unije. Niko od nas ne može živjeti bez hrane. Važno nam je da imamo dovoljno hrane po pristupačnim cijenama i da ona bude kvalitetna. U tom smislu Hrvatska ima što za reći i osim toga ja kad sam bila europarlamentarka sam pokazala da se možemo izboriti za naše stavove, za naše pozicije, za naše poljoprivrednike. To ću raditi dalje i naravno da ću i dalje raditi na zaštiti nekih vrijednosnih pitanja jer evo danas je Dan Europe, čestitam svima Dan Europe i podsjetit ću da osnivači Europske unije su prije svega željeli Europsku uniju kao zajednicu vrijednosti. Ona je bazirana na našim zapadno-kršćanskim vrijednostima iz kojih proistječu onda i ljudska prava i zaštita ljudskog dostojanstva i života i obitelji. A tek nakon toga, ako to sve ostvarimo, onda možemo imati i materijalno blagostanje i socijalna prava i sve drugo. Ljudska prava, čini mi se da neke stvari koje smo već smatrali da su apsolvirane se opet stavljaju da ćemo se opet... Ali to je naša trajna zadaća. Trajna zadaća je da potječemo da i oni drugi koji od nas drugačije misle imaju pravo to reći, da imaju slobodu, da imaju svoje ljudsko dostojanstvo, da se imaju pravo izraziti, da imaju pravo na slobodu savjesti, na slobodu vjeroispovijesti, da imaju pravo na rad i moramo podsjetiti jer to se često zaboravlja da je ipak Europa jedinstven kontinent gdje nema smrtne kazne, tako da bih rekla da smo mi uzor drugima kad govorimo o ljudskim pravima. Mjesec dana do izbora HDZ danas predstavlja svoje kandidate. Sve pratimo, a gospođo Petir, s obzirom da traje kampanja mjeseci dana do izbora, vidimo se uskoro. Vama hvala na gostovanju.